Lamshu jotono Swrangchati Kokborok Koktwma nongni lohi tongo angonita tini Kokborok Koktwma rakangkha Monti tingkuraini yak bai Swrangchati koila shahar RGM shakhamnago chengi rizakha ultrasound ni shepshap Onogoti hangkoro tongnai tongkosong lukurogni Koktwma shalni shanmung muktangangkha koila shahar chengi rizakha ultrasound ni shepshap Koilashor bukhaste RGM shakham nogo Koktwma shalromai lukurogni shanmung tongmani ultrasound ni shep khlaina bagai o shanmung tabuk muktangangkha Swrangchati kasina todok pandani bisingtui Koilashor bukhaste RGM shakham nogo ultrasound ni shep shap chengi rizakha chengsei refanayangi thangmanjakha montri tingkuroi Koilashor poro porishotni chairperson chopla deprai vice chairperson nitish de onogoti hangkor chief medical officer shishendu chakma bukhaste fa bipul das RGM shakhamnogni SDMO papia rudropal khobai kobuni adongro Chatikathar musungmani bisingtui o pandano chengsawi rekha montri tingkuroi lamsukmani koknarakha SDMO papia rudropal Koknarak thani montri tingkuroi shaka Koktwma shalromai Koilashor RGM shakhamnago ultrasound ni shep khlaina bagai Koilashor ni lukurogni shanmung tongmani Montri tingkuroi montri angmani yagulo hasni montriogra professor Dr. Manik Sahabai Koilashor RGM shakhamnago ultrasound ni shep khlaina bagai kok shalaimani kisa jorani bisingono lukurogni oshanmung mukthang angkha hanai shaka montri tingkuroi haste hapang arni bisingo shakduk tangbedekni bagai 1000 crore rang subaikha tei ketal shep shapo fiogoi rakha tei tabukbo samung khlai tongo haste hapang hanai shaka montri tingkuroi tabuk onogoti hangkor shakhamnago Dr. Ketalno sebok nawi a doctor ni Shakawo ultrasound ni barja yafore rejaknai hnei shaka montri tingkuroi tei 30 lakh rang subai o ultrasound ni shep fiokjakha hnei shaka montri tingkuroi o salo montri tingkuroi no karibo faimanjaknai narwai rok ultrasound wado thagai beraibo nai laikha এখানে একটা ইকুইপমেন্ট আমরা এই পরিষেবায় ঘুরেছি কিন্তু আমরা যদি খুশি হতে এই লাস্ট 8 বছর আমাদের চিকিৎসা পরিষেবায় গোটা রাজ্যে সহ আমাদের জেলায় অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটেছে আপনার সঙ্গে খুশি হবেন আমরা কৈলাসহরে যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল রয়েছে যেটা ভগবাননগর সেখানে 15 আগস্টে আমরা দুটো আমাদের শিশুদের জন্য আইসিইউ যে বিভাগ হবে কমপ্লিট এসি সেখানে সেগুলো আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি সেগুলো আমাদের Kekrang Bananarai Bilonia Railway Station Kanchenjunga Express Katal Stoppage Chengi Rizakha Manjagikha MP Rajiv Bhattacharya khobai kobuni adongrok সাধুবাদ জানিয়ে আজকের দিনে সেই যাত্রা বিলোনিয়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল আপনাদেরকে সেই মুহূর্তটাই তুলে ধরার চেষ্টা করবো যে সাতটা ঘন্টা আপনাদেরকে চলে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিলোনিয়া এই সেই Bilonia amsai tongkosong lukuroni imang mukthang angkha shalkolog romai shani phaimani rwi rizakha Koktwma shalomai Bilonia bakhaksani lukuro sabrumto sialda Kanchenjunga Express mal khongkolo Bilonia railway station no stopping ni bagi shani phalaimani a shanmani bakhaktina tabu mankha romde abo kwbangma political ni bakhakti phano hindi Bilonia press media ni bakhakti phano hindi social activist ni bakhakti phano hindi wairewai sanjaka Bilonia railway station no shiblai yafarjaka abobai simia Bilonia press media ni bakhakti Rajya Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya tei hasini montri okra Professor Dr. Manik Sahabai thanibo shiblai yafarjamuni tongo aboni yaglo notification kaisa ongkhorka Bilonia railway station no bohaino Kanchenjunga Express stopping ingsinai hnai a saklajamuni yaglo tini August talni February salmaribo Phungni damdok tamoni jorabo Rajya Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya tei Montri Shukrachara Nawatia khobai South District DM Mohammad Sajid P MLA Swapna Majumdar South District Sabadipati Deepak Dotto MLA Dipankar Sen MLA Ashok Mitra khobai Railway Department ni tangphangrongni manjakmungni bisingti Sabrum to Sialda Kanchenjunga Express malkhongkolok Bilonia railway station ni simi bana phunukmani bisingti Kanchenjunga Express no Bilonia railway station ni fiogi rizakha aro manjakha Rajya Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya no kari manjakha kubni namai sunai adongro aboni bagai Bilonia amsani lokuro khakaham yafarka hasini montri okra Professor Dr. Manik Sahabai Rajya Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya no আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসের আমার মনে হয় এই বিলোনিয়াবাসীর কাছে সবচেয়ে
সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো আজকের এই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আমাদের রেলের যে দায়িত্ব, যে আমাদের এই স্টপেজ এখানে দেওয়া, সেটা আমাদের শুরুয়াত হয়েছে। মাননীয় সম্মানিত বিধায়িকা এবং ডিএম সাহেব আমার কাছে বলছিলেন যে এই সেক্টর বিলোনিয়াতে দেওয়াতে, এই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টপেজ দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে যে শান্তির বাজার থেকেও যারা সুদূর কলকাতায় যায়, রাজনগর থেকে যায়, তারা এই বিলোনিয়া স্টেশনকে ব্যবহার করে তারা আগরতলা এবং কলকাতার সঙ্গে তাদের সরাসরি কানেক্টিভিটির ব্যবস্থা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের অশ্বিনী বৈষ্ণব যিনি রেলের যিনি মাননীয় মন্ত্রী আপনাদেরকে উপহার হিসাবে আপনাদেরকে দিয়েছে বন্ধুরা। Hakotoni bana yagoti 36 Rishmuk constituency Tiranga Yatra Klaimongo Thang Manjakika MP Rajiv Bhattacharjee हरघर तिरंगा यात्रा सामंग बुतांगो थांगमानजाखैखा बीजेपी हास्टेकासको एमपी राजीव भट्टाचार्जी 37 ऋषिमुख कन्स्टिट्युएन्सी डिभिजन खबजानाय सारा सीमा आमचायो तिनि तिरंगा यात्रा खलायलायखा आ तिरंगा यात्राबो भारत हाकतनि बानायागतियै हिमबतक रेली खलायखा तै आ हिमबतक रेलिओ थांगमानजाखैखा बीजेपी हास्टेकासको एमपी राजीव भट्टाचार्जी तिरंगा यात्रा सामंग बुतां जेंगसाजाखा तिनि सांग्रांसालो फुंनि दामजार तामितंगमानि जराबो एमपी राजीव भट्टाचार्जीनो कारिबो असालो तिरंगा यात्रा फाइमानजाकमानि नुकजाखा हांकर चेयरमैन दीपक दत्त बीजेपी हांकर कमिटिनि काजको दीपायन चौधुरी ऋषमुख मंडलनि काजको अनुकूल पाल बिलुनिया मंडल काजको सायन्तन दत्त खबै कबुनि आदंग দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 15 আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সেই স্বাধীনতা দিবসকে প্রাক লগ্নে অর্থাৎ 12 আগস্ট থেকে এই 15 আগস্ট পর্যন্ত এই স্বাধীনতা দিবসটাকে উদযাপন করার জন্য এবং এই হর ঘর তিরঙ্গা একটা কর্মসূচি উনি হাতে নিয়েছেন এবং দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। अमर सागर तीमावा कबांगमा जात्रे जात आ फियोगैरिखा अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रंजित दास अमरपुर आ तांगबिदिनि लुआ जुमुंबाय अमर सागर फियोगैरि जाखा कबांगमा जात्रे जात जात्रे पद बसंनि आबुसा सांग्रां सालनि फुंनि दामचि तामनि जराबो आमचनि एमएलए रंजित दास नगर चेयरमैन विकास साहातै आ तांगबिदिनि तांगफां अजय दासनि मानजां मुंबाय कबांगमा पद्रिपद जातनि आबुसा फियोग जाखा खुरसाथाय कलायो o August talni thangnai 4 salmariwo gumuti timao bo haino 1 lakh ni slai kabang abusa phiok jaga emli ronjit das saka a tangbidik ni lua jimungbai a huk baro sak yakung basai mani aji manani or nahar mungono o sangbutang yagona jaka abuni bedek rusawino krung tui khorkoto rogo tuima tuisa rogo abusa phiok jagi tong hunai saka phanesalo Omorpur Photiksora Bampurni Lalgiri tui khorte shantikali asrumni lego bahino a tangbidiनि lua jibungbai a busai phiok jana hini saka যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে অমরপুরে প্রায় 2,87,000 মাছের পোনা বিভিন্ন জলাশয়ের মধ্যে ছাড়া হবে। এর মধ্যে আমরা গত 6 তারিখে আমরা অমরপুর গোমতী নদীতে আমরা প্রথম তার সূচনা শুরু হয়েছিল। गोमती हांकरनि पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार केनी माजाक मुंबाई सांग्रांसाला उदयपुर पुलिस लाइन रिजर्व हेडक्वार्टरनि सिमी बाइक रैली खलायलायखा गोमती हांकर पुलिस तांगबेदिकनि लुआजि मुंबाई हरघर तिरंगा सामंग बुतांगनो नाहारि बाइक रैली खलायलायखा उदयपुर पुलिस लाइन रिजर्व हेडक्वार्टरनि सिमी 3 आगस्टनि 14 सालमारि सांग्रांसाला बाइक रैली खलायमुंगो थांगमानजाखैखा गोमती हांकर पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार के एडिशनल हांकर पुलिस सुपार ऋषिकेश देसाई ट्राफिक डीएसपी अभिमन्यु आर प्रसाद डीएसपी डीआईबी श्यामल देबबर्मा खवै कबुनि नायमथां तांगबेदिकनि तांगफांग्रक पुलिस लाइन रिजर्व हेडक्वार्टरनि सिमी चेंगाई दुइपुर सेंट्रल रोड तैख्लायै मातारबारि तैख्लाय ताइसा हाइनहाय पुलिस लाइन रिजर्व हेडक्वार्टर फायै अ बाइक रैली पाइलायखा कोक्तमा थुमनि बसकांगो गोमती हांकर पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार के शाखा हरघर तिरंगा सामंग बुतांगनो नाहरै गोमती पुलिस तांगबेदिकनि लुआजि मुंबाई तिनि खुंबाची बाइक रैली खलायलायखा आबै बाक्सा तंग संतंगनाय लोगोरगनो हजाक तंगनानि तेजत लोगोरगनि नक नक भारत हाकतनि बाना तिसनानि कबखा गोमती हांकरनि पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार के
कि हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है 15 अगस्त तक। कल 15 अगस्त है। आज इंडिपेंडेंस का ईव में हम लोग गोमती पुलिस की तरफ से 50 बाइक्स तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। নমস্কার প্রিয় রাজ্যবাসী, দেশভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এক নতুন চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বছরও এই জাতীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হচ্ছে আমাদের গর্ব, আমাদের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অনুভূতি। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য হলো এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি 2 আগস্ট থেকে আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত 3টি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 2 আগস্ট থেকে 8 আগস্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 9 আগস্ট থেকে 12 আগস্টের মধ্যে তিরঙ্গা মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা কনসার্ট। তৃতীয় পর্যায়ে 13 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। পাশাপাশি চলবে স্বচ্ছতা অভিযান। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য শহর, ব্লক, পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলি। রাজ্যের প্রতিটি স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা, সংহতি এবং দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। জয় হিন্দ, নমস্কার।
अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आपनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लबिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहामकाय साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय हालदिया BC 36 माइल आमचयो नक खामजनाय जाग्रा जगनो नक कताल तांगै रनानि कग्रि लायखा जाग्रा जगनो नायना थांगै तिनि सांग्रंसलो TWF नि आदं जग्र
लाइथांजाक सालथाम सिगांगो मुगिया गामि ब्लक हाबानक बाय खबजानाय हालदिया विलेज कमिटी 36 माइल आनसेयाव दंनाय जाग्राजोक खरकसानि नक आसिमसा खामै थाब्ला जालांखा अकक्तमानो खनामाया गुलदिनि आगस्टनि सिब्रै सालमारि सांग्रंशाल थांसबै लाइथा TWF नि आगमजों संग्रक सांग्रंशाल TWF नि प्रेसिडेंट मनिहार देवबर्मा जनरल सेक्रेटारि गीता देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट काजल देवबर्मा 29 कृष्णपुर ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट स्वप्ना देवबर्मा गोजाम प्रेसिडेंट तापसी देवबर्मा संग्रक थाङै सबै लाइथा पार्टी माथायो आबनि आगुल नक खामजोंङै जाग्राजोक बायबो मानायै ककब्रक साका तै हालदिया विलेज कमिटी पंचायत सेक्रेटारि बायबो मानायै बाहायख्लाय नक खामजोंङै जाग्राजोंनो दारि दारि ख्लाय नक थाङै मानो आबरनति कक चाबलायखा तै आबै बाक्सा TWF नि आदमसुक संग्रनि चाइटक मुंबाय नक खामजोंङै जाग्राजोंनो फाइनाय बुस्तांसल दारि दारि दंना बागै नक तांगिनानि ककब्रक साइ काबै फाइनायथा जाग्राजोंनो बाय जोंनि मिडिया फ्रेंड्स नो दिनै जोङो जागा हलदिया बिसियाव 36 माइल अरदिन सफैलेखा बे नोंजोंनो दिनै लगिरमानि बागै ननो पाइपले हामाय दिनै TWF नि तरफ থেকে ननो पाइपले हामाय आपन पक्ष बसि दिनै बुकु मांगोति देबरमा हलदिया बिसिनि फरकसा बर दंनाय बिनिका बुकरै बसाजों साइजों बसाजों मासे दंगनि काय रजा ओंखाय जों तीन दिन सिगां बिनि नक बिवच्छ एकदम कोनो फानो करिखा ओबाय के बो लामा किनारो मखितों थालै दंसानि बिनि नक फरबासो खामै थांगा ओंखाय ओ इन्सिडेन्ट मानि न जों खोनाका आं वान सुनायका नक खामगा माने सांगातिक बेपारा बहायसि नक नि माइरुम माइथा থেকে आरम्भ खायो बिनि कागज पत्र जाबतीय बैंक अकाउंट থেকে आरम्भ खायो बिनि आधार कार्ड एभ्रिथिं मुसापन बमान जालिया हायसि कानमुं चुमुं माइरुम माइथा बेबांनो बिनि थापला जाय थांगा ओंखाय बेलायखौनो वाना मासिनचा गावबोथ' बाहायखाय हायखाय दंलै जानाय जों सेंट्रल कमिटी TWF नि जोंनि प्रेसिडेंट दं दिनर वाइस प्रेसिडेंट दङ ओ जागानि जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ ओंखाय जों वान थुलायकावबो बाहाय गासै थांनाय भिजिट खायो नांनाय सुबमानि तो बरखौ गया मेन को ओंखाय बिनि ताबु नक खामानि परे तामो तामो प्रोसिजर दं तामो तामो प्रोसेस दं बे गभर्नमेंट থেকে কিছুটা হেল্প মানানি আবার অদু খদা খাইজাকা খাইজাগিয়া आपनो जाथाय खायना बागै जों दिनर फाइलायजामोन उमर कासुगिया बोरै बसानो रमफ्रेनाय तुषुर मास्तारनि बसाय हरकुमार देबनाथनो बिसिर नैचिनि बागै आलंग चबजागना साक्लायका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट तुषुर मास्तारनि बसायबाय उमर कासुगिया बोरै बसा रमफ्रे सप्रे खायजाकमानि पाटिमुंग रमफ्रे सप्रे खायनायनो बिसिर नैचिनि बागै आलंग चबना साक्लायका दरबानो अ पाटिमुं पाटिका कुमारगात थानानि बिसिं खबजागनाय आनसेयो बिसितिसा उमरनि उमर कासुगिया बोरै बसानो रमफ्रे सप्रे खायमानि पाटिमुंग तिनि सांग्रंसल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दरबानकनि फाइसेंते सामं सित्रा खायनाय रमफ्रे सप्रे खायनायनो बिसि नैजिनि बागै आलंग चबना साक्लाय रोजाखा बिसितिसा उमरनि उमर कासुगिया बोरै बसा रेम दग रोंस्रंगै दंमानि तुषुर मास्तारनि नग थांगै रोंस्रंगै दंमानि उमर कासुगिया अ बोरै बसा फियाबा तुषुर मास्तार नग करिफुरो मोताइरगरि तंफुरो तुषुर मास्तारनि बसाय हरकुमार देबनाथ उमर बिसि बुरै चिब्रै उमरनि उमर कासुगिया बोरै बसानो रमफ्रे सप्रे ख्लायौहनै कोक्टमा 2023 बिसिनि जुलाइ तालनि 5 सालमारिबो उमर कासुगिया बोरै बसा तुषुर मास्तारनि नग थांमाया गुल ताइ थांनानि गसिलिया ओला नक नकुनि बरक वाना जागै आ बोरै बसानो संगै बेबा ककनो साइमानखा बोरै बसानो तुषुर मास्तारनि बसाय रमफ्रे सप्रे ख्लायौहनै ओला बोरै बसानि बुफा जुलाइ तालनि 4 सालमारिबो कुमारगात थानाव हरकुमार देबनाथनि मुंगै मामला ख्लायफैका मामला ख्लायमा यागुल महिला थानानि इन्सपेक्टर मन्दिरा देबनाथ 2023 बिसिनि जुलाइ तालनि 34 सालमारिबो मामलानि चार्जशीट सुनामै जमा रोखा आबनि यागुल तिनि सांग्रंसल स्पेशल जज अमरेन्द्र कुमार सिंह हरकुमार देबनाथनो बिसि नैचिनि बागै आलंग चबना साक्लाय रोखा ते खक चिसा साइ रां जरिमाना रोनानि साक्लाय रोखा आबाय बाक्सा जुदा जुदा धारानि बिसिंतै ताइबो तालबरिनि बागै आलंग चबना साक्लाय रोजाखा তিনি सांग्रंशाल कोक्टमा थुमनि बसकांगो अगग्न साइखना रेखा स्पेशल পিপি সুনির্মল দেব তে লয়ার সন্দীপ দেব রায় আমাদের মাননীয় আদালত থেকে একটি রায় এসেছে 14/25 ইংরেজি আমার পাশে আছেন স্পেশাল পিপি অ্যাডভোকেট সুনির্মল দেব আজ যে ঘটনাটি ঘটেছে ঘটনাটি একটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলছি আমি একটি 11 বছরের একটি মাইনর গার্ল ও একটি প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে যেত
প্রাইভেট টিউটার যিনি ছিলেন উনি হাউসওয়াইফ কাম প্রাইভেট টিউটার। তো যখন পড়তে যেত সেই 11 বছরের নাবালিক মেয়েটি, তখন এই পড়ার ফাঁকে যখন উনি পুজো দিতে যেতেন কোনো কাজে, যেহেতু উনি হাউসওয়াইফ, তখন ওনার স্বামী বাড়িতে যেদিন থাকতেন কখনো ওই মেয়েটাকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে এবং এটা অনেক দিন রিপিটেডলি করেছে। কিন্তু প্রথমবার 5/7/2023 ওই মাইনর মেয়েটির, নাবালিক মেয়েটির বাবা পুলিশকে জানিয়েছে, এফআইআর লজ হয়েছে এবং সেদিনই আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। 5/7/2023 মানে ওই লাস্ট ঘটনা। লাস্ট, এর আগেও একটা হয়েছে মানে बिसिचिसा उमरनि उमर सबजुकिया बोरै बोसानो रमफ्रे सप्रे खलायनाय सौरभ बर्मन रमै लाइखा आमतली थानानि पुलिस। बिसिचिसा उमरनि उमर सबजुकिया बोरै बोसानो रमफ्रे सप्रे खलायमानि पाटिमुगो रमजाखा रमफ्रे सप्रे खलायनाय त्रिपुरा हास्नि उमर सबजुकिया बोरै बोसारो ताबुक अबपुइलाया रमफ्रे सप्रे खलायजाकमानि सिगांनि सालदगबो वाइरे वाइ उमर सबजुकिया बोरै बोसारो रमफ्रे सप्रे खलायजाकबायखा याक सलुक मुलुक खलायजाकबायखा अबाहायनो कोक्तमा गासै फायुका आमतली थानानि बिसिं खबजनाय हापानिया दिलीप पल्ली आमचियो तंनाय उमर सबजुकिया बोरै बोसानो रमफ्रे सप्रे खलायमानि पाटिमुं पाटिखा कोक्तमा सैमानका लाइथांजाक ग्राकशलो हर दामची सती थामची ताममानि जराबो आमचाइनिनो सुरूप बर्मन बन प्रकाशनिन सिनिजागो सुरूप बर्मन मुगै सिक्ला ओ आमचाइनिनो बिसिचिसा उमरनि उमर सबजुकिया बोरै बोसा मंत्री लाइतंमा जराबो आ बोरै बोसानो खगै न खुंसाबो रमफ्रे सप्रे खलायमानि कोक्तमा कासिफाइका आबनि आगुलो उमर सबजुकिया बोरै बोसा ओ पाटिमुंनो तियै बिने बुमा बुफा संनो बेबागनो साइरखा तै उलो बुमा बुफा सं सुरूप बर्मनि मुगै आमतली थानाव फाइ मामला खलायलायखा आमतली थानानि पुलिस राव ओ मामला दया जगै स्रांचलो दिपर जराबो फरेंसिक टीम रक थांसवैखा नाइचेना बागै पाटिमा थायो तै रमजाखा सुरभ बर्मन आमतली थानानि पुलिस रक पक्सो केरौनि बिसिंतै सुरभ बर्मन रमै बिनि मुगै मामला याचगै नाहारका तै आमतली थानानि पुलिसनि बखातै उमर सबजुकिया बोरै बोसानि साक रक बाहायनो साखामना गतलांगै आमजगै नायलायखा अफिसार सब इंस्पेक्टर सुष्मिता देवनाथ ओ पाटिमुक्तियै चेरि नायतोगो सांग्रंसालो उमर सबजुकिया बोरै बोसानो रमफ्रे सप्रे खलायमुंनि पाटिमुगो रमजोंनाय सुरभ बर्मन दरबार नग तिशाखा पुलिस अबाहायनो कक साइखनारखा कोक्तमा थुमानि बसकागो सब इंस्पेक्टर सुष्मिता देवनाथ বলতে নাবালিকার ঠাম্মা থানাতে রাত্রিবেলাতে আসে এবং আমাদেরকে বলে যে তাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে লাইনের নাতিনকে ধর্ষণ করেছে বা বাজে কাজ করেছে। रवीन्द्रनाथ ठाकुर कॉलेज गाना आमचियो नम्बर प्लेट गरै बोलेरो मालखंग बिसिंगो गोबांमा रां मरकनि एस्कप सिराप मानखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस टीवी सिनेमा रगो नुगमाहाय कोक्तमा कासै फैगा बिशालगढ़ थानानि बिसिं खबजनाय थांलायसो खलायमा लाहार कतर रवीन्द्रनाथ ठाकुर कॉलेज गाना आमचियो हर कुथुगो गनै गेंनि बिसिंगो फेकजनाय मानिखनि शेखपुरो लाइमुं मालखंग थुतालाइमुंनि कोक्तमा कासै फैगा कोक्तमा सैमानखा एस्कप सिराप तिजाक नम्बर गरै बोलेरो मालखंग थुताइ रफाइका बदल दलसा थुताइजाकमा बाय मालखंग लामा गानाबो कलाई थांमानि कोक्तमा आबुनि यागुलो थुताइ रनाय बदल रफायै मालखंगो तनिजाक 40,575 एस्कप बोतलनि 39,750 बोतल तलां थांलायमानि कोक्तमा गासै फैगा पुलिस रक थांगै 825 बोतल एस्कप सिराप मानिखा ते आ एस्कप सिराप रगनो तुबुइ फाइलेगा थानाबो আজকে ভোরবেলা আমাদের কাছে একটি খবর আসে যে একটি বোলেরো ভেহিকেল গোকুলনগর কলেজের কাছে ক্যাপসাইজ হয়ে পড়ে আছে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপসহ ঘটনাস্থলে যায় এবং দেখতে পায় একটি গাড়ি, বোলেরো গাড়ি রোড সাইডে ক্যাপসাইজ হয়ে পড়ে আছে। তখন গাড়িটি নাম্বারলেস ছিল, সন্দেহ হওয়া গাড়িটি আমরা চেক করে গাড়ির পেছনে আমরা ডিকিতে অনেকগুলো নিষিদ্ধ কফ সিরাপ যেটা এসকপ আমরা পাই। নমস্কার প্রিয় রাজ্যবাসী, দেশভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এক নতুন চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বছরও এই জাতীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হচ্ছে আমাদের গর্ব। আমাদের দেশাত্মবোধের
পরিচায়ক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অনুভূতি। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য হল এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি 2 আগস্ট থেকে আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত 3টি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 2 আগস্ট থেকে 8ই আগস্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 9 আগস্ট থেকে 12 আগস্টের মধ্যে তিরঙ্গা মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা কনসার্ট। তৃতীয় পর্যায়ে 13 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। পাশাপাশি চলবে স্বচ্ছতা অভিযান। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য শহর, ব্লক, পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলি। রাজ্যের প্রতিটি স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা, সংহতি এবং দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। জয় হিন্দ, নমস্কার। अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ऑम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा।
खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमनो चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लबिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फाइ विजिट खालायमानो हामबाय तिनिन बागै ककबरक कोक्तमा मुसुकनो ओली कोक्तमा साइमाना बागै जयकारी नाइतुंग दिस्रांगचाति हामबाय।